Game to na, game to. O bawara Paderan San sa matchup. Tuok mo din boy, sabit kaibigan. O di sa Paderan Sans bakbakan mga kaibigan sa sponsored ha. By Bus Champ Anton Raga. Unorganized ni by Ray Cabusas. The winner of this matchup mga kaibigan bakbakan will receive 2K and the loser will receive 1K mga kaibigan of this Paderan Sans matchup. Team Cuevas wins game 1 mga kaibigan. This is a must win situation sa Team Kangs family mga kaibigan. If not, they will lose by via 2 ducks victory mga kaibigan. Wow, 1-0 ha, 1-0 in favor of Cueva. Yun. Inunahan na naman ang Team Kangs family. 2-0, 2-0. Shout out niya ni Idol Bimbim ha. Shout out ni Idol Bimbim, Boss Opa Winiralaw, shout out. Nila ni Madam Jinky. Shout out. Oh, Servisyo mo kills. Denver. Oh, the rescue. Out ball ang tira ni Diboy. 3-0 na, 3-0. Okay ni atong multiple bakbakan diri sa Tabula, Santa Lisay City and there is a Pitik Partner promotion. Kana atong announce niya mao na si Pitik Master. Partner Pitik Partner. La Denver. 4-0 na. Cuevas family is leading by 4 points. Early in our game to mga kaibigan. They are leaving Team Kangs family by 4 points mga kaibigan ha. Binaon ka agad. Denver. Kanto na naman. Walang nagawa si Idol Rocky. 5-0 na. 5-0. This is the first ever event ha, Father and Sons in bakbakan mga kaibigan. Size 0, change score na mga kaibigan. Size 0, change score. Oh, this game is brought to you by Maricel Antoni Chicharon. Ang lami ang chicharon na mapalitin nyo diya sa atong mga outlets diya sa Sangat San Fernando, Karkar o sa Abugon, Sibunga. Ang email ban po rin mga kaibigan na gipanagiyahan sa ni Yoyo akong Yoyo Emiliano Burburgiano diya sa Gutsan Kiyot. Tawagan ninyo o kontakan niyo sa numero 0995245411 in case if you are in need of a van for wedding, city tour, Highland tour, company outing, family outing. Mokils mi paboto answered by Diboy. Diboy ha moy in backstop position. Diboy again. Mokils ngiga Mokils ha. Giangko naman tanan ni Mokils eh. Wah. Wah patiraha yung mga anak ko giangko na. Wah na. Gialsa ni Papa Mokils sa ang buong pamilya mga kaibigan. Akin na lang to lahat mga anak, sabi ni Papa Mokils. Agay! O yan. Daniel oh. Daniel to the rescue. Nice shot coming from Daniel. Side out Size 0 atong skora. Servisyo Papa Mokils para City ni Kyle. Answer by Papa Mokils. Kyle again. Sabit. City 0 na. City 0. 7-0 in favor of Cuevas family in our game to ha. If Cuevas family will win this one, they will be the champion mga kaibigan.
Baya tudak sa victory mga kaibigan. They have won the game 1. City 0 mga kaibigan. Here's Paparaki para uno. Puntos Paparaki. Kadlet. Di boy, imo di boy. Di kakulata si Kyle kay puro ratimbre sila. Si Diboy rin makapuspos ug si Daniel to aran namuspos sa Daniel saday. Grabe bikila, bingo na. Bingo na. Grabe di makaon makahilo kaibigan ang tira ni Daniel. Perting bikila. Why mga laki makasahod ato mga kaibigan. City 0 in our game to mga kaibigan ha. O Paparaki to serve para Otso na. Diboy. Pamukbok Diboy. Tara. Kyle. Agay gibutang sa sikan. Di ka-responde si Diboy mga kaibigan, wa ka-responde. 8-0 na, 8-0. Binaon ng todo ang Team Kang family. Ngilngig pa sa Dennis baboy daot si Papa mo kills di. Kalasalasam sa ding mga tirada ni. Gamantika. Tuara. Ukot ang tira gi samutan gyud mayo ni Kyle. 9-0 na mga kaibigan. 9-0. Madapa ka nigampo. Let us see if Team Cuiba will or can pull the trigger mga kaibigan. If they can win this game to mga kaibigan. Let us see. Lobo gihatag ni Denver. Answered by Diboy. Overhead shot. Overcook na naman. G0 na. G0. 2 points na lang. And Cuiba sa family will be the champion if they will win this game to. G0 G0 mga kaibigan. Team Kang's family must prevent Cuiba's family for winning mga kaibigan. In order to have a decision game 3. G0 G0. Here's Paparaki to serve para uno. At least pumuntos na ang Team Kang's family. Ono G's na, ono G's. Tag ono G's na lang. Ono G's 9.3 di sa Cuiba sa family. Tuara, tuagsik ang bula ni Papa Mukils sa serbisyo ni Paparaki. Gahit ni Team Ray sa unang noong alaw si Paparaki. Di ni matabas-tabas sa Team Ray mga kaibigan. Bis in Team Ray ni. In his time sa kapanahunan niya si Paparaki delikado ni. Magaling sa timbrihan yan. 2 G's ang atong score. Side out. Cuiba's ball. Wow. Papa Mukils Servisyo Papa Mukils. Tuara sabit pa rin ang tira ni Paparaki. 11-2 na para champion na. On the hill na ang Team Cuiba. On the hill. Para champion na. This serving is worth 2K mga kaibigan. Kay 2K ang atong premyo ani. Diboy to Denver. Kyle, pogong Team Kang's family. Ay, tuara. Paparaki. Papa Mukils.
Ang epictus ni Diboy. Answer by Daniel. Lock! Patay! Gumbang depensa. Buslot ang depensa sa Team Kangs family. Okay, may champion na ang Cuevas family. Okay, congrats Papa Mokils, Denver and Daniel. Cuevas family for winning the Father and Sons match up. Bakbakan mga kaibigan. Baya to Ducks.